Malien an ka foli ani taroni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛɛ ye aw bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ka jamana kodɔnnaw wele mun na faamuyalen don mun ka kodɔn ka bɔ mun ka wilikajɔ an'u ka cɛsiri o bɛnnen don jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ actualité ba min bɛ jamana kɔnɔ bi a dogolen tɛ aw si la o ye k'a fɔ kunun n'o bɛ la juillet kalo tile 10 ma an ka aéroport international Modibo Keita la sɔrɔdasiw dɔ minɛna aéroport la maa 49 ɲɔgɔn na k'u bɔra Côte d'Ivoire ka na sɔrɔdasiw ninnu u ka situation n'était pas du tout claire o kuma bɔlen ka bin jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye a ka hakilina fɔ anw ka baara ye min ye o ye de ka sigi ka jateminɛ kɛ ka analyse kɛ ka kodɔnnaw wele ka na an ka sigi an ka kuma espace de vérité kana ka tiɲɛ kɛnɛ ka ɲɛfɔ aw ye aw ka se ka dɔn réellement Modibo Keita la mun de kɛra yen bi ye lundi ye juillet kalo tile 11 san 2022 le 11 juillet 2022 an ka CNT maa dɔ bɛ an bolo bi n'o ye docteur Aboubacar Sidiki Fɔnba ye koréma porte-parole dɔ don n'a fɔra ko docteur Aboubacar Sidiki Fɔnba aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a ka wilikajɔ a n'a ka cɛsiri o dogolen tɛ fasoden si la an bɛ min ɲini aw fɛ ni émission in a ye cœur bila commentaire la aw ka aimer aw ka partager kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw mun kunna sirilen don docteur Aboubacar Sidiki Fɔnba a bɛ na kuma fɔ kuma min bɛ se k'a to aw kunna sirilen bɛ bɔ maa dɔw bɛ ka u yɛrɛ kɛ MINUSMA mɔgɔw ka chargé de communication ye an ni olu tɛ an b'a fɛ ka jamana kɔnɔdenw de kunnafoni aw ka min dɔn dɔrɔn sɔrɔdasi ka ye jamana wɛrɛ territoire kan ordre de mission t'i bolo i ma yamaruya i nali a ma fɔ jamana marabagaw ye anw tɛ kɛ foyi ye o la ni coup d'état la bɛnbaga tɛ an b'o fɔ bɛɛ ye MINUSMA sɔrɔdasiw bɛ deli ka na Mali la ka kɔrɔ ni ɲɔgɔnna ma deli ka kala mun na nin kɛra Zeyina ta la jɔn ni jɔn de kumana MINUSMA porte-parole kumana ni Ala sɔnna an bɛna an da dɔ la ale ka analyse kɛra min ye nka sani n ka kuma di docteur Aboubacar Sidiki Fɔnba ma sɛmɛ foli ka di maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo foli kɛrɛnkɛrɛnyalen n b'a di PDG ka PDG ma n'o ye Bama Dramera ye n'aw ye Bazɛn Duloki ɲanama ye Gandi maliyɛn na kɔnɔ bɛnnen sigilen don micro kɔfɛ dɔrɔn a ye Bama a y'a barikada n'a ye Bazɛn Duloki ɲanama ye na waati o waati hali ni ma fɛn fɔ aw ye a ye Bama Dramera a y'a barikada Bama Dramera sɛmɛ foli a b'i ye k'a lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma docteur Aboubacar Sidiki Fɔnba n t'i ɲina k'i fo min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw t'a dɔn mais an yɛrɛ b'a dɔn o de kama caman bɛ kuma u t'a dɔn min bɛ ye n ko ni bi ni an ka plateau ni ala bilalen don maa ye politicien ye Mali kɔnɔ bi n bolo e docteur Aboubacar Sidiki Fɔnba dɔn an t'a k'i ye wari kama an t'a k'i ye dɔwɛrɛ foyi kama a bɛ k'i ye faso kanu de kama jamana kɔnɔdenw de b'a fɔ an ye ni fɛn bɛ yen waati o waati situation confuse bɛ yen waati o waati k'an k'i wele ka na bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn san tun bɛ ka na sɔgɔmada fɛ boli tun ma nɔgɔn dɔɔni nka maaw ka wele cayara an ma kojugu k'an ka docteur Aboubacar Sidiki Fɔnba wele ka na k'an ka sigi ka kuma an y'i wele i ye baara fɛn fɛn i y'a bɛɛ lajɛlen bila ka na i m'a kɛ anw kama i y'a kɛ faso de kama docteur Aboubacar Sidiki Fɔnba an ka selima foli b'i ye samɛ spécial samɛ a foli b'i ye ka tila tuguni i ka foli lase an ka madamu ma ko an bɛ yafa deli kɛ madamu fɛ parce que tuma dɔw la tiɲɛ yɛrɛ la an b'i labɔ docteur ala yɛrɛ de b'a dɔn a ma nɔgɔn quoi a ka gɛlɛn an ma mais jamana ko la i bɛ yafa deli kɛ madamu fɛ kosɛbɛ k'an ko vraiment k'a ka yafa ma maliyɛnw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ radio mun sɔgɔlen don an na ani an ka sponsor officiel bɛɛ lajɛlen an bɛ a bɛɛ lajɛlen fɔ ABK Solar maaw an b'u fɔ lampadaire panneau batterie lithium batterie zel ani tubulaire ninnu u bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɛrɛ ni o bɔra yen an bɛ foli fanba di an ka Sek Serif Thiamé Aïdara ma a ye saga d'a ma k'an ka saga don furu la saga kɔni ma faga fɔlɔ ni ala sɔnna semaine kɔnɔna la semaine nata an bɛ sirifuge saga min d'a ma an n'o saga fana don furu la Sek Serif Thiamé Aïdara i folen don depuis a fi i sigiyɔrɔ la kabako furatigi ni maa min mago bɛ sirifukɛ ka kabako fura la a bɛ se ka weleli kɛ 78 03 03 a y'a bisimila ka émission préférée kan espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye Abiba Market mɔgɔw fana folen don faso danbe la kanatɔn an bɛ a ma bɛɛ lajɛlen fɔ Umar Baber Diko aw bɛɛ lajɛlen folen don docteur i ni ɲantuma an b'a Gani maliyɛn n b'i yɛrɛ fo kɔri baasi la alhamdulilayi
Docteur Sani an ka dɔn an ka kuma kɔnɔ samɛ foli jumɛn de b'i bolo kala se fasoden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Yana an ka don samɛ foli kɔnɔ tasibila de bɛ n bolo fɔlɔ ka ɲɛsin minnu ni tora le 10 11 12 juillet 2020 n'an y'o kɛlɛ kɛ n'olu de sara bi anw bɛ jɔyɔrɔ min na an ka se ka o sɔrɔ ka tasibila kɛ ka taa u ma ka tasibila kɛ ka taa sarasu minnu bɛ yen n'u ma seli yɛrɛ kɛ n'olu de bɛ don baara la k'olu bɛ sa walasa jamanadenw ka lakana an b'olu fɛnɛ fo minnu fɛnɛ ni tora ko Ala ka yafaw bɛɛ lajɛlen. Amina yarabi, amina yarabi. N bɛ Kurema a président ba Futeni Watara ka taa ɲɛsin an ka denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ ma Idrissa Konate musow ka ɲɛmɔgɔ Madame Diko Touré. Kurema bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔ kan ani Mali kɔnɔna na n b'a bɛɛ lajɛlen fo. N bɛ masaw fo k'u barikada ka masa Ramani fo ka barikada o min ye bi don yira an na ka aw yɛrɛ fo ka fiyɛ na i kana yafa deli an musow fɛ yafa deli ko t'a la o furula o kan o b'a dɔn k'a fɔ k'olu furula mɔgɔ min kan o ka jamana ko o t'o bila foyi ɲɛ wa u yɛrɛ sɔnna o ma fɛnɛ nin tɛ k'u ma baasi ye an ye ɲɔgɔn dɔn o sira kan wa u b'o fɛnɛ kɛlɛ de la olu ta ka jugu ni ne yɛrɛ ta ye alhamdulillah. donc an b'a fɔ jamana n'i y'a ye olu ye cɛ sɔrɔ jamana dɔ de ye o cɛ in fɛnɛ kalan o cɛ in bɛ ka wari min d'u ma k'u balo jamana in de y'o la kalan ka tila k'o sara o bɛ k'o wari de kɛ k'u labalo donc o jamana kɛlɛ o kɔni o tɛ se ka fɛn yɛrɛ f'o la bilen. Alhamdulillah o bɛ hakilisigi di an ma kosɛbɛ. Maliyɛnw nin ye aw ka émission préférée espace de vérité aw kɛra maa caman ye depuis suro fo ka se sɔgɔmada in ma aw bɛ ka an wele k'a fɔ an ka docteur Abubakar Sidiki Fɔnba an ka a wele ka na an ka sigi an ka kuma dɔwɛrɛ tɛ bamananw ka kuma don ko awa ni fugulabilenma turabilen maa min fa faga ni fugulabilentigi natɔla i bɛ boli bɛɛ lajɛlen b'o o dɔn an ka jamana marabagaw u bɛ yɔrɔ min na bi son excellence colonel Assimi Goïta ka se 5 colonel ma fo ka se premier ministre ma docteur Sogɛl Kɔgala Mayiga bɛɛ b'a dɔn u ni diɲɛma cɛ bɛ togoya min na bi a dogolen tɛ maa si la maa tɛ se ka warabaden ta k'i bɛ tila k'i sigi k'a fɔ k'i b'i hakili latigɛ a ka gɛlɛn o hukumu de kɔnɔna la an y'a ye bi Faransi gɛnɛ kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn Faransi ka force min gɛnna a ka ambassadeur olu gɛnni min kɛra a ka radio min a n'a ka téléso olu datuguli min kɛra Mali la an b'a dɔn a kɔlɔlɔntan tɛ an sigilen dɔn n'o ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn MINUSMA bɛ Mali kɔnɔ yan Mali kɔnɔna la MINUSMA sɔrɔsiw n'u bɛ na cogo jumɛn de bɛ yen n'u bɛ na o sira fɛ depuis Mali ka kɛ Mali ye fɔlɔ an ma deli k'a ye ko MINUSMA dɔ sɔrɔsiw nali aéroport la k'a kɛra mankan ye ko dɔw minɛna k'u bisiya k'a fɔ ko coup d'état kɛlaw don mercenaires don o ma deli ka kɛ nka n sen ta mun na a kɛra dɔw bɛ n'i jɔ ko propagande ni fɛn ninnu an t'o olu jate o an mago bɛ jamana in de la jamana in an bɛ ka sira min ɲa dɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an bɛ ka sira min ɲa bɛɛ b'o dɔn jugu bɛ ka fɛn min fana labɛn bɛɛ b'o fana dɔn donc bɛɛ lajɛlen k'i ka baara kɛ an ka baara ye kunnafoni di kunnafoni di jamana kɔnɔdenw ma mercenaire ko kuma min fɔra contre coup d'état ko kuma min fɔra docteur Abubakar Sidiki Fɔnba a bɛ n'a da don a bɛɛ de la k'a bɛɛ walawala ka tiɲɛ fɔ aw ye a y'a bisimila émission préférée espace de vérité docteur Abubakar Sidiki Fɔnba Mali ɲagamilen don bi jamana kɔnɔdenw jɔrɔlen don o sirannen don kosɛbɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an y'o de ye k'a fɔ ko kunun an ka aéroport international Modibo Keita la Ivoirien ka soldat 49 ɲɔgɔn na ko olu minɛna yen a ma da o dɔrɔn ma u taara n'u ye fo gendarmerie la Kusuro dɔw bɛ k'a fɔ ko non ko propagande dɔn dɔw bɛ k'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔw dɔn dɔw ko mercenaires tɛ dɔw ko contre coup d'état dɔn docteur a ka d'an ye ka se ka ko tiɲɛ yɛrɛ fɔ jamana kɔnɔdenw ye u ka se ka dɔn réellement mun de bɛ yen. Gani Malien n b'i fo n b'a fɔ Malien bɛɛ lajɛlen ɲɛna tiɲɛ fɔko 100 a ka fisa nkalon fɔko 1 c'est vrai an bɛ politique kɛ mais an ma politique kalan ni kalabanciya ye an m'a kalan ni nkalontigɛ ye an donna politique la faso kanu de ye an don a la o siratigɛ kɔnɔna la min kɛra kunu n bɛ fɛ ka hakili jigin kɛ i ka plateau kelen kan yan ne k'i ma n ko sanction yɛrɛ wulilen n ko ne t'a fɛ wallahi y'a fɔ yan ni plateau kelen sanfɛ y'a fɔ k'a kɔlɔlɔ ka bon wa sanction yɛrɛ fɛnɛ ma wuli dɛ bingani de wulila u binna an kan o de wulila o ye k'an ka wari minɛ
k'an ka nafolo minɛ o ye bingani o tɛ sanction ye sanction kɔrɔ ko k'i ɲangi ɲangili kɔrɔ k'i ye nin ko kɛ o ma bɛn an bɛ nin kila donc sanction b'a nɔ la donc toujours est-il que ne ye min fɔ sanction ma wuli mais n ko u ye bingani min k'an kan n'u y'o bɔ yen n ko u k'an ka frontière la kɔlɔsi kosɛbɛ parce que n k'a ni a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na an tɛ segin kuma na a bɛ se ka kɛ an bɛ min fɔ tiɲɛ tɛ mais an kɔni b'a fɔ maintenant sa mun kɛra kunun n bɛ fɛ mɔgɔw ka hakili jagabɔ de kɛ force en attente de la CEDEAO a bɔra Mali de da ayi a ma bɔ Mali da CEDEAO de m'a ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ k'a fɔ olu de y'a kuma fɔ u kɛra k'a fɔ k'a bɔra a ma u m'a fɔ mɔgɔ si yɛrɛ m'a fɔ k'a bɔra a ma u ma fɔ diɲɛ jɔsi ye oui an tun minɛna nin ko koyi kelen filanan Mali opposant bɛɛ taara dugu jumɛn na ka taa déclaration fo ka taa jamana kuntigiya ɲini o dugu la ni foyi ma bɔ a la Côte d'Ivoire sabanan président jumɛn y'a fɔ a da la fa ni an ka premier ministre dɔ communiquera ko sanction minnu taara k'a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 kan k'an ka jamana bɛ ci o ye jɔn ye Alassane Mali opposant bɛɛ bɛ ka Mali neni k'u to dugu jumɛn na Côte d'Ivoire ɔ mɔgɔ minnu nana u bɔra yɔrɔ jumɛn Côte d'Ivoire ɔ munna u ma na yanni sanction ka wuli ɲininkali kɛlɛ pourquoi sanction de kɔfɛ u bɛ na kabako don n'an y'o ɲininkali bɔ yen an bɛ fɛn 2 ta n'a y'a sɔrɔ MINUSMA don o tɛna ni nacogo la MINUSMA an bɛ fɛ bɛɛ k'a faamuya n'i bɛna MINUSMA kɔnɔ a kɛra relève de bɛ kɛ a kɛra fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ kɛ sariya dɔ de kɔnɔ o sariya ye mun ye d'abord n'aw bɛna MINUSMA na ni Mali bɛ ka baara kɛ MINUSMA kɔnɔ Mali bɛ baara kɛ n'a ka passeport de service de donc Ivoirien fana bɛ baara kɛ n'u ka passeport de service de o la ordre de mission bɛ kɛ a bɛ signer New York de n'a sɛbɛnna New York u b'o papier de ci an ka ministre des affaires étrangères ma o b'a sɔrɔ fɛnɛ MINUSMA ka maa minnu sigilen bɛ Mali la olu kunnafonina donc ni MINUSMA ka maa minnu bɛ na olu bɛ na MINUSMA ka protocole bɛ t'u kunbɛn depuis aéroport la parce que yamaruya bɛ MINUSMA bolo ka to yan donc non seulement autorités b'a kalama ministre des affaires étrangères b'a kalama MINUSMA yɛrɛ fɛnɛ min bɛ yan o b'a kalama donc ordre de mission fɛnɛ mɔgɔ bɛ na a bɛɛ tɔgɔ bɛ sɛbɛn ka bɛɛ jamu sɛbɛn et puis passeport min bɛ y'i bolo o ye passeport de service de n'i ma fili Mali ka passeport de service ye bleu de maintenant ninnu minnu nana u ma na ni passeport de service ye ordre de mission an m'o ye i bɛ ka liste minnu ye ko ordre de mission n'a bɛ sɛbɛn hali marifa min b'i bolo a bɛ f'o ma ko fiche de renseignement marifaw kan o bɛɛ bɛ sɛbɛn ka na arme lourd min b'i bolo a bɛɛ bɛ identifier k'a bɛɛ sɛbɛn ordre de mission kan u bɛ ka na ni minɛn b'u bolo ni minɛn qualité b'u bolo mɔgɔ min bɛ ka na gandi malien ale bɛ ka na PA b'a bolo métrailleuse b'a bolo nin b'a bolo a bɛ tan a bɛ tan a bɛɛ bɛ fɔ liste dɔrɔn tɛ na o contrairement mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko liste dɔw bɛ yen o tɛ o liste dɔrɔn tɛ o liste bɛ na liste bɛ accompagner ni fiche de renseignement de fɛnɛ ye n'a bɛ f'o ma ko fiche de renseignement sur les armes parce que a fɔra ko ni minɛn dɔw fɛnɛ nana o fiche bɛ min comme o bɛ ka tɔgɔw yira réseau sanfɛ nka fiche fɛnɛ yira an na réseau sanfɛ kɛ maintenant mɔgɔ minnu nana passeport ordinaire de b'u bolo min ye problème yɛrɛ ye a bɛɛ la muso kelen dɔrɔn de b'a la muso kelen Allahu akbar maintenant mɔgɔ 49 de don 31 personnes o ye force spéciale ye 18 personnes o ye armée régulière ye mais muso min tɔgɔ bɛ liste kan n'a tɔgɔ bɛ ko sergent de don mais o muso ka passeport k'a sɛbɛnnen bɛ de ko vendeuse confusion bɔ yɔrɔ la fɔlɔ e ka passeport ordinaire kan e ye jagokɛla ye vendeuse ye mais papier min liste min nana o tɔgɔ kelen de don a ma yɛlɛma a b'o kan ko elle est sergent de l'armée muso kelen k'o de filɛ nin ye ko tiɲɛ de bɛ ka fɔ tan bon sisan n'o b'o cogo la a ma fɔ ko mercenaire don mɔgɔ caman mercenaire fɔ mɔgɔ ɲɛna o y'u ka invention de ye i b'o k'i ka jate de ye mɔgɔ caman fɔ fɔlɔ ko mercenaire don wa mɔgɔ ma fɔ fɛnɛ ko k'u nana coup d'état de fɛnɛ kɛ mais an bɛ ɲininkali de la o tuma na ninnu nana mun na MINUSMA ko ale ka mɔgɔ tɛ n'a y'a sɔrɔ ko détachement dɔ don fɛnɛ o détachement fɛnɛ o ordre de mission bɛ min
u kan ka na kun jumɛn na maintenant an bɛ tila ka ɲɔgɔn ɲininka mun na kɛra ivoirien de ye ɲininkali ba bɛ yen dɛ ɲininkali ba yɛrɛ bɛ yen dɛ mun na a ma kɛ jamana wɛrɛ ye mun tɛ Côte d'Ivoire ye donc ne ye nin bɛɛ ta ka jateminɛ ne t'a fɔ ko tentative de coup d'état ne t'a fɔ ko mercenaire ne t'a fɔ fɛnɛ ko MINUSMA mais nin b'i bila yɔrɔ jumɛn bon n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ka sanga ka bɛn MINUSMA yɛrɛ ka rapport ma MINUSMA yɛrɛ ko a ka rapport la Mali la ko soldat minnu bɛ Mali la ko a soldat ma former ka ɲa ko mais ko bɛ dogodogonin dogow la k'a ma ɲɛdɔn qui sont pas transparents o kuma fɔra bɛɛ ɲɛna est ce que nin fɛnɛ ye transparence dɔ ya non nin tɛ transparence ye maintenant an bɛ dɔw jaabi ni sen fɛ dɔw ka kuma na ko ni mercenaires bɛ na k'u tɛna nin fɛ o kuma na mercenaire nacogo dɔ de don wa non mercenaire nacogo ne ko nacogo universel dɔ bɛ mercenaire la wa non nacogo tɛ mercenaire a sɛbɛnnen bɛ de ko ni mercenaire bɛ na a bɛ na guwa kɔrɔ wa ou bien a bɛ na taxi de la ou bien a bɛ na moto de la wa mercenaire bɛ se ka na sira bɛɛ fɛ u kana mɔgɔ maliyɛnw bila fili la quoi nacogo tɛ mercenaire la mercenaire bɛ i n'a fɔ subaga de a yɛlɛma cogo bɛɛ b'a la a bɛ se ka na hali avion yɛrɛ fɛ k'a dɔn est ce que an ka sécurité bɛ cogo di Mali la o bɛɛ bɛ se ka kɛ donc nacogo tɛ mercenaire la u kana n'a fɔ ko mercenaires tɛna nin kɛ au contraire i kɔnɔ ko mun tɛ kɛ o b'o yɛrɛ de kɛ maintenant ne tɛ n banba o kan mais n bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ka mun faamuya minnu bɛ k'u da kɛ ka ko in nɔgɔya k'u dabara t'a nɔgɔya koyi ka fɔ i da la ko fɛn tɛ yen o y'i dabara kuma de ye o ni réalité min bɛ terrain kan o tɛ kelen ye o ka jan ɲɔgɔn na o ka jan ɲɔgɔn na ni a sirasiw ka fanga binni n'o de ka di ye k'i bɛ taa fɔ k'a nɔgɔya fo ka taa fɔ ko kuma o kuma k'a bɛ fɔ ko coup d'état kuma a bɛ ka kɛ de o non bɛɛ sɔnnen don ma an dun sigilen don n'a ye fana a tɛ ka kɛ de ya fo ni u dɛsɛra wa Macron yɛrɛ ma fɔ a da la ko ka jama ko k'an asphyxier wa Jean le Drian ma fɔ oui mais tuma n'o bɛɛ bɔra yen diɲɛ kɔnɔ mercenaire bɛ yen ka tɛmɛ MINUSMA yɛrɛ kan a tɛ MINUSMA yɛrɛ n ko business de don mercenaire sigilen mun ka business tɛ yan a sigilen don o de kan n'u ko ko mercenaire ko n'u bɛ na k'u tɛna coup d'état kɛ jamana wɛrɛ la mais MINUSMA ye Patrice Lumumba min faga est ce que a fɔra ko jamana wɛrɛ mɔgɔ de y'a faga n ko olu de bɛ na ka na janfan kɛ n'a ko sera laban na u b'a di mɔgɔ ma o b'a di jamana kɔnɔdenw ma fanga dira Alassane Dramane ma don min na e ye français ya français ya mais o tun t'a ko ju la olu de kɛlɛ kɛ olu de mago yɛrɛ minɛ olu de ma ko bɛ kɛ ka tila ka taa di ivoirien dɔ ma olu ka sɔrɔki nin b'a la bɛɛ b'o dɔn o y'u ka baara yɛrɛ maintenant mɔgɔ minnu ka baara y'o ye Nicaragua o président a fagara cogo jumɛn et puis an kana ɲɔgɔn nɛgɛ MINUSMA ko min yɛrɛ filɛ nin ye MINUSMA bɛ na mun kama n ko bɛ dugujɔrɔ ko de don la première bombe atomique du monde nka Congo a Iraniens bɔra Congo de bɛɛ t'o kalama maintenant ninnu tɛ ka na dɔwɛrɛ la juguyɔrɔ fɛn kɛlɛ dɔrɔn de don MINUSMA tɛ k'a fɔ k'a bɛ jɔ nin na wa a jɔra n'a ma jɔ nin na an kɔni bɛ mun fɔ MINUSMA tɛ to Mali la maintenant an bɛ min fɔ ka da nin kan ni enquête a kɛra cogo o cogo jaabi o jaabi bɔra la an b'a ɲini an ka autorités fɛ an tɛ fɛ ka ivoirien ka contingent ye MINUSMA la Mali la bilen k'olu bɛɛ gɛn ils sont suspects danaya t'u kan nin kɔfɛ non seulement ninnu tɛ to yan u k'u lasegin o y'an ka droit de maintenant Côte d'Ivoire yɛrɛ de kana na Mali ka a kana na MINUSMA foyi la le temps que population ka MINUSMA gɛn fɔlɔ parce que olu tɛna gɛn mais population de bɛna MINUSMA gɛn an tɛ ivoirien ka détachement foyi fɛ MINUSMA la Mali la parce que ko damadɔ minnu kɛra o ye an bolo tamasere ye sinon ninnu kana tan jamana in kɔnɔ i b'a kɔrɔ dɔn c'est une atteinte à la souveraineté de l'État ka na aw ma sara jamana ɲɛmɔgɔw la jamana ɲɛmɔgɔw tɛ foyi kalama la voilà fasoden yɛrɛ k'a ka se ka nin c'est une atteinte c'est à dire u ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya u y'u kulonkɛ an na de ka na jamana kɔnɔ ten jamana marabagaw tɛ foyi kalama la ko n'o ko ɲɛɲini na ko MINUSMA yɛrɛ bɛ k'a kɛ cogo min parce que hali mandat min filɛ u y'an ka souveraineté confisquée de donc MINUSMA ka n'a yɛrɛ sɛgɛn communiqué la a ma ɲininka nin na an b'an ka ko ɲɛɲini fɔlɔ n'a bɛɛ ɲɛɲini na k'a bɛɛ ɲɛdɔn kuma min bɛ yen an b'o fɔ dɔw ka kuma ye ko ni kumana ni sarasi ninnu ye o ye coup d'état ni sarasi ninnu ye o ye coup d'état wala bɛ ka kɛ don o don k'u ye o ye coup d'état a coup d'état joli bali la a ka ca o yɛrɛ b'o dalilu dɔn maintenant minnu ko ko tentative de coup d'état don o y'olu ka expression ye mais min kɛra nin ye jumɛn ye
an ka ɲɔgɔn ɲininka ne t'o jaabi dɛ mais à partir du moment que maa minnu nana MINUSMA ko k'ale ka ciden tu ye hali n'a y'a sɔrɔ MINUSMA ka cidenw don u mana MINUSMA kan non ne tɛ n banba u ka réseau la kuma kan n'a yɛrɛ bɔra télé la ka kuma tweet ya taa i mago la u b'a sɛbɛn tweet la u bɛ tila k'a fɔ k'u m'a fɔ n y'a mɛn u da de MINUSMA ka tweet tɛ ne satisfait n'a bɛ Olivier ma a bɛ bɔ de ka na télé la ka kuma an ɲɛ b'a yɛrɛ la kuma na a k'a démenti sinon sɛbɛnni ya taa i ka ci fɛ parce que an bɛ sɛbɛnni minnu kɛ u t'a signé u k'olu de y'a kɛ o n'a tun ye communiqué dɔ de kɛ sisan k'a sɛbɛn communiqué de la MINUSMA au Mali k'a sɛbɛn k'a ban k'a signé a ye kuma min fɔ ne bɛ kala turu a la mais ne tɛ kala turu nin kuma na jusqu'à preuve du contraire an b'a ɲɛɲini de n'u tun nana MINUSMA ka cadre kɔnɔ o don mais n'u mana MINUSMA ka cadre kɔnɔ u nana mun de la jɔn y'u ci u ni jɔn ka bɛnkan don o kuma na an ka sɔrɔsiw fana b'a dabɔ a kama sécurité de b'a dabɔ a kama dɔrɔn ka ninnu minɛ ten ka taa n'u ye yan o kɔni diɲɛ ma k'a ye sécurité d'état maaw y'u minɛ ka taa n'u ye mais n bɛ min f'i ɲɛna mɔgɔ min bɛ k'o information di o bɛ k'a fɔ k'olu de bɛ propagande Gani Malien n bɛ min f'i ɲɛna nin ye Mali ye walayi ni Ivoire sɔrɔsiw de tun ye Mali soldat minɛ tan san b'a sɔrɔ u y'u ni tigɛ hali n'u bilara fo k'u sa u tɛ sarasiya kɛ tuguni siga t'o la parce que olu bɛ mɔgɔw terroriser de e m'a y'olu ka opposant ninnu u bɛ mɔgɔ to yen ça se que je vais te dire a bɛɛ bolila fo ka taa fɔ ko Alassane Dramane k'a tɛ nin na a tɛ yafa coup d'état min kɛra Mali la a tɛ kɔ a fɛ ne t'a dɔn autorité ninnu tɛ fɛn faamuya kun min na o c'est à dire hali k'a fɔ k'an bɛ sagaw bila ka taa d'u ma ne t'o ɲumanya ninnu na o n'i ye jugu dɔn ka ban déjà non a b'a fɔ k'i ye mais jugu fila tɛ tɛmɛ a kan et puis mɔgɔ bɛ ka min fɛngɛ Alassane Dramane Ouattara a ma min to Guillaume Soro ye a ka fanga 100 sarada o de ye 60 d'a ma a ma min to o ɲɛ a t'o to diɲɛ mɔgɔ ci ɲɛ siga yɛrɛ t'o la wa o b'a kɔfɛ bi Fransi jɔn de don a b'o baara de kɛ sanga ni waati donc Ivoirien peuple bɛ Mali fɛ Ivoirien bɛ Mali fɛ u ti Mali tɛmɛ mais ɲɛmɔgɔ min b'u kunna n'ale kɛlen bɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Mali contre la n'olu bɛ fɛ transition ka bin n'o maralen b'ale bolo ye anw tɛ se ka da ale ka foyi ɲuman na non tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ b'a dɔn Mali opposant bɛɛ fɛn bɛɛ b'a fɛ fanga in ka bin u bɛ fanga in na gosi a bɛɛ bɛ Côte d'Ivoire de maintenant an bɛ question min poser an yɛrɛ kun toujours munna ma bɔ Sénégal mais n'a ta o ta an bɛ min fɔ autorité ye n bɛ segin ka kuma kan u kana kulonkɛ Mali ka frontière donyɔrɔ la c'est à dire fanga in n'a ko k'a bɛ bin bi a tɛ bin Asimi ye koyi a tɛ bin Choguel ye mais a bɛ Mali de ɲagami tuguni a bɛ bin Malien bɛɛ de ye Mali bɛ ɲagamini min kɛ an bɛ ka siran o de ɲɛ parce que n'o kɛra Ala k'an kisi kɛnɛ tanga su tɛ bɔ foyi fɛ o ye guerre civile dɔ de labɛntɔ ye mun ni mɔgɔ m'o laɲini sirasiw ninnu minnu nana n'u nana don min na n'u kun mana jeli de bɛ bɔ n'u kun mana jeli de kun bɛ bɔ Gani Malien don min na sirasiw ninnu bɛ na a y'a sɔrɔ an caman tɛ si an ka so ne yɛrɛ kun tɛ si n ka so parce que n'u kun mana o don fanga bɛ minnu bolo n'u kun y'i sɔrɔ u b'i biɲɛ bɔ foyi tɛ bɔ a la siga yɛrɛ t'a la bon o kun man ɲi jamana in ma Mali mago t'o la Mali ye jamana dɔ ye an mana kɛ cogo cogo Malien tɛ criminellement juguba tɛ Malien na ten wa an delilen t'o la an bɛ hinɛ b'an dusukun na fo n'i kɛra mɔgɔ wɛrɛ i bɛ drogue ta ou bien i bɛ gulɔ min i bɛ se k'i yɛrɛ bila o la kin y'i dépassera donc ni kuma in a tiɲɛ dalen bɛ kɛnɛ kan an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna u kana to ka jamana ka ko bɛɛ lagosi parce que dɔw bɛ taa u kun kan ka na mɛnna dɛ nin ko ma se nin na dɛ ko ma diya dɛ kuma fɔra tan olu yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ tuguni quoi ko in tɛ ko jɛlen yɛrɛ ye o bɛ tila k'a fɔ tuguni mais min ye dabali ban dɔw ko kuma nkalontigiyara mais o kɛra k'a fɔ k'a ko ma ɲɛdɔn ne ko min nkalontigiyara a ka tila k'a fɔ ko ma ɲɛdɔn est ce que o kuma fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ non olu bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ donc hali sisan nin kuma ma lajɛ o gouvernement ye communiqué dɔ de kɛ ko kuma minnu fɔra ko nkalon don ayi gouvernement communiqué kɛ fɔlɔ communiqué jumɛn kɛra ko minnu minɛna k'u bilara fɛnɛ o fana communiqué ma kɛ wala nkalontigiyara ni fɛn jumɛn ye ne bɛ fɛ ko fɛnɛ dɔn kɛ kuma minnu fɔra kunun a kɛra sa ko mercenaires don a kɛra sa ko tentative de coup d'état don a kɛra ko fɛn fɛn don minnu kɔni minɛna a nkalontigiyara ni fɛn jumɛn ye foyi tɛ ko min nkalontigiyara a fɔra ko fara e bɛ kuma minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ e bɛ k'a bɛɛ de mɛn bɔlɔlɔ sanfɛ n'i ye bɔlɔlɔ kuma gansan ta ka dɔ ka bɔlɔlɔ kuma kɛ k'o ye dɔ ka bɔlɔlɔ kuma kɛ nkalon ye o kuma na tiɲɛ bɛ min bon e yɛrɛ kɛra k'a f'i ka kuma kɔnɔ k'a kuma ma ɲɛdɔn
anga mo anga fo mo yana ni ambe kuna funundi malien min te français mais o mo bade mais malien ko do malte ne non ote o da ke gani mali amanta fo bo wana ngelena nana na nyefo ni anta ina me kam gore ka kuma na me ni yu sanga nyogoma ibi galoni kien don ka bo nyogona antuna na fo ko mercenaire do antuna na fo mercenaire te anta fo kuma na binga lango ngo astaria munyi nyode nyefo inyana d'accord mais manga na manga dugula oui katro ama fete ala yere ka sorra su nu be bo Bamako kata gawo nu bita relève ke munu bita relève ke u bita hors de mission ni nu bita hors de mission bu relève munu fene ka na tunu o fene na ni hors de mission hors de mission kore mu ni sara isara jamana nye isara patike ibi chila ite chigansana administrativement akoro odi itni yere ka chila mado de chi ni ya fo hors de mission o koro de ka bla sirali ibla sirala ni gafe muye o gafe de ba yira kibe joni ka barala a warbe bo joni kun a mutala bo joni kun ibe ka ta bara mina abe damne donu ben abe ban donjume o de mission kono fene papier de fene be di marama fe mum bi bolo marama fe jolido marama fe aka jolido mobili joli ba bolo moto joli ba bolo ayo mo jume mo qualité jume ba o chela ni mete ni na ni mete marfa chila ni mete charbolla ni mete nyegan kono barala ni mete na o bere be identifier ni olushi make amon foye te kana ni papier ni gansan ka fendo bodro ko unana ante dawla de sa jebe romuna kumu yero go jebe romuna ka ko be fete aka ko be ka fete ka be nyefo anyana autorité fune foy manga dogo jamana deuna na kun tera muyi aka fo mindo anga fomya parce que sisa kuna me romina te na ko do mega marade Mali est bête de Congo. Oui, bête de Congo. Voilà. Oui. Mais docteur Halbi, face au on va faire comme don et anga SE yala SE sera ni exploit ba nke to di quoi parce que nous faisons moro keta moro kone na ka chedo sera ni ke to me. Bon, maintenant mon fiena ibaro sécurité d'état bara dinte. Ou ya détecter chogomina. Ala de bodon. A ko koni nyadona. Wa be fo ko ka baranyena kuma do la na fora ko baranyena jemate jega ken nyogon few oui modo de bake mais ni be kono ni kono min fo c'est vrai ni baranyena parce que gani mele me fe ga min famia akumbe sina an ba kalama mena ko trasu do bena do mali kono o be no airport fene kono o bena do mina o de kun donete. C'est pour que me ka argument wéré de dima. Oui, me ka fom. Malien kana na fomia. Akun fora ko ni ko imbe ke me ate ake tare akono. Mais abina donu me o de préparer la matke. Al do kena ke me duguma trafe. O fana nyini ni betina. Ame min fodron. Ame sécurité d'état fo. Ko continuer ko barafe. Mais gani malien amba funyana. Anga sécurité d'état be jamana no Mali re de commando e wo dugunu na ko sécurité d'état fene renforcer ati mo ti mun famia na fara ko le service de la sécurité d'état ati na magal Mali drongono de oui abe ali Mali kokan oui Mali ni dugo be wo fene la on ka renforcer davantage on ka do fara on ka vigilance kan et puis akake moro kune ay performance do aka barala tugumna aka chedeunta chede munum be miri jamana la chede munum be jamana kanu munum bu yereti kumi anyaba la tugumina donc au bara ko renforcer toujours et puis en fait la sécurité d'état demain parce que kuma do be na ya fo avec pitié sécurité mo gobulu ça c'est vrai abu deme kosobe ka na me abu deme kosobe maintenant ni ma kuma min be jabi fenetro ikena galonti o kuma kono pati ebe ke tsowa e kufli oui bo do de kunna no damine réseau sans fait 600 ka fo ni ko inte tien ko oui kuma mo be galondo tike oui o te marché ni ay ne kuma na o de la pati nya yi
u bɛ fɛ ka galon de tigɛ maliyɛnw ka maliyɛnw la sunɔgɔ ka sɔrɔ nin ko bɛ sen na. c'est n'a fɔ nin tɛ koba ye quoi. voilà n'a fɔ nin tɛ koba ye or que ni koba tɛ jamana marabaaw bɛ se k'u minɛ cogo di ka taa n'u ye. i hakili b'a la wagati dɔ la ne ko n ko coup d'état dɔ bɛ ka labɛn Niger ka na Mali la. i y'a fɔ mais n ka kuma déclencheli kɔfɛ u ye enquête kɛ u y'a ko lasegin kɔ minnu yɛrɛ b'a la u jɔ. donc ce qui est sûr an b'an ka kibaruya di ka maliyɛnw ja lawuli o ye tiɲɛ ye n'an bɛ ɲɛfɔli kɛ an k'a ɲɛfɔ u k'a faamuya kosɛbɛ parce que kuma dɔ la kuma fɔcogo a bɛ jamanadenw ja tigɛ mais kuma fɔcogo a b'a to jamanadenw bɛ da u yɛrɛ la o hakili bɛ sigi i n'a fɔ n'a fɔra ko OTAN bɛ na OTAN t'i to sanfɛ k'i cun ka jigin Mali la OTAN bɛ na ni sira dɔw de ye o sira minnu bɛ na olu de bɛ ɲɛfɔ n'olu ɲɛfɔra jamanadenw b'a dɔn a na sira ye nin a na sira ye nin bi transition fanga kɔnɔ Maliyɛn ye mun faamuya jamana ko la o tun m'o faamuya o. non o tun m'o faamuya fɔlɔ. oui donc o de kama n'an bɛ bɔ anw bɛ bɔ de ka mɔgɔw la faamuya ne ka kuma min n'i y'a bɛɛ fɔ sisan est ce que ne y'a fɔ n ko coup d'état de kɛra. ayi i m'o fɔ. est ce que n y'a fɔ n ko mercenaires don. ayi i m'o fɔ. est ce que n ko mercenaires tɛ. ayi i m'o fɔ. est ce que n y'a fɔ n ko sasiw ninnu mana kojugu kama. ayi i m'o fɔ. est ce que n y'a fɔ fana k'u nana ɲuman kama. ayi i m'o fɔ. a kan ka na sira min na an y'o bɛɛ de ɲɛfɔ kibaruyaw de don oui jamanadenw b'u wasa don a la a bɛ kɛ hakili jagabɔ ye maintenant u bɛ mɔgɔ minnu bolo n'u tilara u bɛ min fɔ an b'o fana ni ko minnu ye tiɲɛ ye k'olu da ɲɔgɔn ma ko in kun de ye ninnu kɔni tɛna se ka bila ten ni kuma musalaka dɔ ye. d'accord mais docteur ne b'a fɛ ka min dɔn yala n'o y'a sɔrɔ ko MINUSMA maaw de don k'u nana u natɔ kɔrɔ la en même temps u ka papiers dafalen don u tun ye jamana marabaaw fana ladɔnya k'a fɔ k'u bɛ ka na yɔrɔ jamana marabaaw bɛ tila ka bin u kan tuguni ka tila k'u minɛ ka taga n'u ye ka gendarmerie la wa. non MINUSMA tɛ se k'a fɔ k'ale ka mɔgɔw don mais MINUSMA fana b'a dɔn k'ale tɛ ko jɛlen kɛ ne fɛ ka mun f'i ɲɛna n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna MINUSMA bɛ dugu o dugu la a bɛ nin ɲɔgɔnnaw kɛ MINUSMA bɛ mɔgɔ baden de ladon aw tɛ mun dɔn o la u yɛrɛ m'a fɔ k'u ka ko bɛɛ ka ko transparency t'a la k'a ko caman dogodogolen don wa u yɛrɛ y'o f'u ka papier kɔnɔ donc ne ye mun f'i ɲɛna hali ni MINUSMA ko k'a nɔ tɛ nin ye a kana da la parce que kɔrɔlen u bɛ effectif normal t'u bolo dugu la ka don ni dɔw ye sira wɛrɛ fɛ ni vigilance ma k'aw la u b'a essayer kuma bɛɛ n'aw t'aw ka dugu sécuriser ni vigilance t'a la olu ka sira b'o la o y'a kungo de kɛ olu tun y'o ka mago ɲini de kama o ka mago ye mun ye u ka to yan dɔrɔn k'an ka dugu nafolo lakana jamanadenw lakanali tɛ o tɛ MINUSMA ka sira ye o MINUSMA ka sira foyi t'o la MINUSMA c'est les États-Unis la France les États-Unis et l'Occident olu b'u ka sɔrɔ ɲini dɔrɔn de la parce que u b'a kɛ kuma min na i b'an tɔgɔ dɔn a bɛ fɔ anw de ma ko les pays d'outre-mer ou bien le tiers monde minnu da tɛ kuma na quoi ni min ka d'u ye u b'o k'o la u b'u sago la u yɛrɛ b'a fɔ ka ca de l'impérialisme na an mun ye tiers monde ye tiɲɛ fan tɔw ni veto tɛ anw bolo surtout anw farafinw ko tafa t'an na sago t'an na n'u ye mun kɛ don min na n'u ko diinɛ min ye tiɲɛ ye o de ye tiɲɛ ye n'u ko diinɛ ko tɛ diɲɛ na diinɛ ko tɛ yen olu ka tiɲɛ de ye tiɲɛ ye wa olu ka nkalon de fana ye nkalon ye o de kama Kadafi fagara foyi tɛ b'o la o de kama Irak Saddam Hussein sara foyi tɛ b'o la olu bɛ taa bi jamanaw kan cogoya mun ka d'u ye droit de l'homme t'a la foyi t'a la olu ta n'olu min ko min ye tiɲɛ ye o de ye tiɲɛ ye hali n'u i ta ye tiɲɛ ye n'u ko nkalon don o de ye nkalon ye donc n bɛ fɛ mɔgɔw fana ka min faamuya k'a fɔ ko MINUSMA fana ka taabolo la k'u tɛ mɔgɔw ladon nin cogo la o fana tɛ tiɲɛ ye mais a tɛ jɔ o la de n'a ma jɔ o la fana o kan ka kɛ ni mun ye Mali fana kan k'o de sigi ka taa s'a dan na. d'accord mais docteur e yɛrɛ bolo bi yala Asimu ye mun menace ye n'u b'a ɲini à chaque fois k'a fɔ k'u b'a fɛ ka coup d'état kala e yɛrɛ bolo bi parce que dɔw bɛ k'a fɔ ko bon ko coup d'état ko kuma ninnu bɛɛ ériméré mais e yɛrɛ bolo Asimu ye menace mun de bɛ Asimu bɛ ka menace jumɛn de présenter bi vraiment n'o y'a sɔrɔ n'u b'a fɛ ka coup d'état kala jumɛn na. mais i ma Macron ka vidéo dɔ yan a ma f'i ɲɛna ko CEDEAO ye sanction min wuli k'u ye légitimité di Asimi ma tuguni a coup d'état kɛla ma o kɔrɔ k'a ma bɛn ale ma mais ale Macron kelen ɲinɛna k'ale taara wura den sigi a ka wuraya place la Idriss Déby den ni Macron ye denmisɛnnin min ye a ma lamɔ wa a tɛ bonyali kɛ fɛnɛ c'est à dire parce que ne b'a dɔn o kuma jumɛn bɛ yen u ma min fɔ Mali ma u y'a bɛɛ fɔ u ye kuma bɛɛ fɔ ko ka Mali firi ne ko sanction min yɛrɛ taara Mali kama a taara mun kama pour que jamana in bɛ se ka dafiri cogo min na maintenant Asimi filɛ kalama fili an ye o kalama fili an si ye jamanadenw ye kɛlɛ dɔ de kɛ
ben kɛra kan ko anw ka kɛ autorité yi maintenant no kɛra san wati coup d'état bɛ se ka kila k'i bɔ ka mɔgɔ wɛrɛ la non hali ni kala filili bɛ taa kuma tɛ kalama fili bon surtout Assimi ye sira jumɛn ta Assimi ko a da la a kuma dɔ fɔ bamanankan na n b'a tɔ kana ma fiɲɛ na a ko a y'aw taw ɲini anw yɛrɛ b'an ta ɲini i b'o kɔrɔ dɔn a fɔ o ma ko la souveraineté je garde l'intérêt de mon pays i k'i ka intérêt ɲini donc ale ka jamana ale t'o bila mɔgɔ wɛrɛ ta ɲɛ bon alors que sariya mun bɛ farafinna i bɛ ka jamana de bila Faransi ɲɛ ka jamana fɛrɛ ka di Faransi Assimi ko k'ale t'a ka jamana labila Faransi ɲɛ ale bɛ to yen ale tɛ to yen mais Assimi sera ka Faransi ka armée gɛn maintenant e bɛ sera Côte d'Ivoire mun na ayi a tɛ sera maintenant ko min bɛ yen taasira mun bɛ Assimi bolo n m'a fɔ n'a yɛlɛmana dɛ a bɛ ka taa taasira mun na tan non seulement a bɛna Mali bɔ dingɛ kɔnɔ mais a bɛ farafinna a bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ parce que an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ de la fɛn damadɔ dɔrɔn de bɛ Assimi jɛ sisan a kana mɔgɔ si ka kuma lamɛn o la a ka jamanadenw lamɛn o ye mun ye k'i sama ka bɔ CEDEAO la ka Mali ka wari Mali wari k'o dilan ka Mali ka kan k'o don ba la n'a y'o kɛ a ka baara banna a k'i sigi ka maliyɛnw lajɛ dɔrɔn mais o b'a dɔn fɛnɛ n'a ko tora tan Assimi bɛ ka baara minnu kɛ jamanadenw bɛ Assimi nɔfɛ ka se degré minnu ma o président modèle i se man di o la donc u bɛ na ni a modèle bɛɛ c'est pour cela déstabilisation politique u y'o kɛ déstabilisation diplomatique u y'o kɛ déstabilisation médiatique u y'o kɛ déstabilisation militaire u y'o bɛɛ tenté a si de ma ɲa mais kuma in ka bon mɔgɔ min ka faamuyali ma taa yɔrɔ jan ou bien mɔgɔ min tɛ fɛ k'a faamuya soit min bɛ Faransi ka baara la voilà ay France i b'a fɔ ko français jɔn parce que a caman bɛ taa i b'a dɔn ko caman bɛ taa c'est des francs-maçons ye parce que mana fɛn fɔ Mali ko in na olu b'o bɛɛ lagosi i b'a dɔn ko olu kɔni kɛ n bolo an ka jamana in ta ka kɛ la plupart c'est des francs-maçons u bɛ taa de ka t'u kale tubabuw ye k'u t'u janfa o karalen ni k'u ka dugu ci ka tubabuw sago kɛ o de kalekan caman bɛ farafin président caman taar'i kale o la ka t'u kale ko an kɔni tɛ Faransi janfa Faransi ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'o défend Faransi ɲɛ o de kama ne k'i ma an ka constitution an k'a don a kɔnɔ ni min ye silamɛ ye k'i kale kuranɛ kan ko Mali ka constitution k'i b'a bato e kaleli kuranɛ kan n'a sɔrɔ i taar'i kare Faransi ɲɛ o kaleli fila dɔ nin to yen ani double nationalité bɛ ni min ye chrétien ye i kale Bible kan k'i tɛ Mali janfa maliyɛnw bɛnna constitution min kan k'i b'a lawaleya n'i yɛrɛ ye josɔnna ye i kale ka jo kan ko jo k'i kun ci ni i ye maliyɛnw janfa n'an y'o don wa nafigiw tɛ sɔn o ma dɛ sinon n'i ko pays laïque kɔrɔ ye mun ye ko diinɛ min ka di min ye i ka don o la bon maintenant ne a fɔra k'e taara o la k'i kale e kun i bɛ diinɛ min na i k'i kale o diinɛ fɛn dɔ la k'i tɛ jamana janfa e ko o tɛ laïcité ye a ma fɔ ko k'i kale kuranɛ la k'i bɛ silamɛya sariya kɛ Mali la dɛ mais i b'i kale kuranɛ la ko jamanadenw bɛnna sariya sunba min kan k'i b'a lawaleya wa i tɛ taa contre la mana kɛ diinɛ min na dɔrɔn ka kalo diinɛ i kalo kan États-Unis mun filɛ n ko b'u kale Bible kan o de kɛ constitution a bɛɛ kan ka daminɛ k'i kale Ala la fɔlɔ mais je jure tu jures au nom de qui u b'u jure jɔn na c'est la France parce que ne ka langue officielle ye français quand tu dis je jure donc tu jures au nom de la France o constitution de b'an bolo yan o de kama au nom de la France u b'an ka jamanaw détruire ka d'a ma sinon u b'u kale mun de la donc ce qui est sûr Gandi malien Assimi bɛ sira mun kan colonel ninnu bɛ sira mun kan n bɛ segin n ka kuma kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma wallahi Ala kanu ci u ka fara n'u fara la a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ non fanga o fanga b'u la o ye bɛn fanga de ye dɔ bɛ to ka dɔ ye ziirinin dɔ da a ye jateminɛ kɛ ko mɔgɔ dɔw tun bɛ to ka taa kuma o kuma u jɛkulu dama dɔw tun bɛ to k'u sigi mɔgɔ dɔ de tun bɛ yen ale tun bɛ to ka kuma sanga ni wagati maintenant wagati dɔ sera a y'i da de a tununa groupe la a tununen u taara a nɔfɛ a ka so u taara a nɔfɛ u taara sɔrɔ u kɛlen bɛ ka tasuma ba ɲaga tasuma in ɲagalen tasuma min bɛ ka bon n'a bɛɛ ye u y'o ta ka bila kɛrɛfɛ sɔɔni o sara o kɛra charbon ye maintenant tasuma tɔ minnu bɛ yen olu tununa
u kɛra ka yirikuru wɛrɛ ta k'o bila tasuma tɔ ɲagara u ye ladilikan jumɛn sɔrɔ o la ko mɔgɔ ko n'aw bɛ ɲɔgɔn fɛ de ko aw funteni ani bɛɛ ka baara fara faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ baara tɔ layɛlɛ n'i y'a mɛn Asimi bi maliyɛnw de bɛ yen sen colonels de bɛ yen maliyɛnw fana b'u duguma maintenant ale lolo min filɛ ni tɔw tɛ ale lolo tɛ yen bon tɔw fana olu kana bila u kunna ko lolo min bɛ nin bolo ko o ye tɔgɔ wɛrɛ olu de y'a d'a ma maintenant aw kelen y'a bɔ a la lɔgɔba bɛ kɛ mun ye c'est pour cela n bɛ segin a kan n b'a dɔn u bɛnnen don dɛ mais u ka bɛn halisa parce que maliyɛn bɛnsɛngɔni ka ca maliyɛn nanfigi ka ca Mali de la i b'a ye i kɛrɛfɛmɔgɔ tɛ tiɲɛ f'i ɲɛna bon ne bɛ mun ɲini masa Rahamani fɛ ala kana an kɛ kɛrɛfɛmɔgɔ ye kɛrɛfɛmɔgɔ min tɛ tiɲɛ fɔ a ka ɲɛmɔgɔ ɲɛna parce que i b'a dɔn ko de bɛ ka Mali in fili ne ye dilan ni maliyɛn président ye sisan ni ne bɛ kɛrɛfɛ e mana koko kɛ ne b'a fɔ k'o ka ɲi ka sɔrɔ a man ɲi n kan ka f'i ɲɛna fɛrɛ la Gani e ko i bɛ nin kɛ ne tun bɛ fɛ i k'a kɛ tan n bɛ misali dɔ d'i ma an kuntigi Mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye tuma min na a n'a ka sahibaw tun bɛ sigi n'a kun nana ni miirina mun ye u b'a ɲininka ko an kuntigi Mamadu ne ko e bɛ ka nin miirina min fɔ yala Jibirila de nana f'i ɲɛna wa ou bien i yɛrɛ de miirina don n'a ko k'a yɛrɛ miirina don b'a ko bon n'i yɛrɛ miirina don anw bɛ fɛ i k'a kɛ tan o fana ka ɲi ni nin kira b'o kɛ o ye kira mun cira ye o tun bɛ sɔn a ka sahibaw ma a ka sahibaw tun bɛ nin kɛ mais n'a kun ko Jibirila nana nin fɔ u t'o sɔsɔ parce que o bɛ divinité la u bɛ cogo min na hadamadenw kan ka kɛ ten de a bɛ ɲɔgɔn ladi a kana kɛ kɔnɔ k'e kelen b'a ɲɛdɔn anw n'an ka président Fuseni Ouattara tɛ yan a tɛ ko bɛɛ kɛ n'a kun ye o an y'ale bila président la mais a bɛ jama lamɛn ne yɛrɛ bɛ jama lamɛn donc il faut que colonel duuru ninnu ka ɲɔgɔn faamuya u k'a dɔn k'u bɛ maliyɛnw de kama a kana k'u kɔnɔ ko mɔgɔ dɔ y'u sigi ye jinɛmaw sigi ye wɔkulɔmaw sigi ye maliyɛnw de sɔnna u tugura kɔ danaya ladiriya ani ka jamana bɔ nɔgɔ la donc sanga ni waati u b'u sigi est ce que an bɛ ka nin mun kɛ a bɛ ka jamana bɔ nɔgɔ la donc u ka bɛn n'u bɛnna foyi tɛ s'u la mais min fɔra o ka Gani maliyɛn u k'u jija k'u hakili to hakɛ la nin ye ladilikan baw ye minnu bɛ ka di Gani maliyɛn hakɛ bɛ se duwawu la hakɛ bɛ se barika la bi ko dɔ bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ n bɛ tigɛ a kan i ka plateau kan ala tɛ tɔɲɔli fɛ ala tɛ tɔɲɔli fɛ a ye tɔɲɔli k'a yɛrɛ ma haram fantanw bɛ ka tɔɲɔ halisa Tunisie bi Mali étudiants natɔ ka bɔ Tunisie u ye avion tuma n'u nana bɔ ko avion fara tuma n'a nana bɔ ko avion fara u nana ɲininkali kɛ ko nɔgɔ ko avion ko in bɛ cogo di Gani maliyɛn b'a dɔn ko de kɛra sababu ye bi an ka denmisɛnnin dɔw bɛ kaso la Tunisie Allahu akbar an ka Mali chargé des affaires bɛ yen papiers b'i bolo maliyɛn dɔw de bɛ yen jɔnni kan k'i ka jamanaden labila k'i t'o lafasa o la e bɛ concilier la mun de la yen nafa t'o la yen nafa foyi t'o tigi Gani maliyɛn i tɛ Mali de la kiri bɛ tigɛ e diɲɛ bɛ kɛlɛ la dugukolo nɔfɛ n'an taara kiribon na a bɛ fɔ ko ne ta don mais Gani maliyɛn a bɛ fɔ k'e ta tɛ mais Gani maliyɛn papier dun b'e bolo o tuma na jɔnni y'o di e ma dɛ o tuma e ta tɛ mun na papier bɛ e bolo o na mɔgɔ min ye papier di e ma e o fana nɔ man ka minɛ yan dugukolo bɛ minɛ la tan mun ye papier di ma o tɛ ɲininka foyi tɛ e ka dugukolo bɛ minɛ la e dun ma dugukolo di yɛrɛ ma a dibaga dɔ de bɛ yen mun ye papier di e ma a bɛ fɔ ko e ta tɛ ko ne ta don mais o kɔfɛ a fɔ k'e ta tɛ o bɛ k'o bannen maintenant juge fana kan ka fɔ mais karisa papier min dira e ma jɔn de fana d'i ma n'a o nana nkalontigiya o tun ye n'an taara o sen mɔgɔ min ye papier di o ka taga a bo kɛ palan kɔnɔ kasobonba la est ce que tiɲɛ wɛrɛ mɔgɔ bɛ papier fu di mɔgɔ ma non a tɛ kɛ sinon i b'a papier fɛn fɛn sɔrɔ u b'a fɔ ka papier fɛn fɛn man ɲi ni maire dɔ ka kase n'a ka signature t'a kan préfet dɔ ka kase n'a ka signature b'a kan donc an bɛ min fɔ tɔɲɔ man ɲi jamana kɔnɔ u k'u hakili t'o la kosɛbɛ parce que fantan caman bɛ ka tɔɲɔ kiri caman na kiri caman ka ɲi dɛ mais kiri baden de bɛ yen mun ni bin bɛ ka kɛ mɔgɔ kan n bɛ n ka kuma kun cɛ mun ye a kɛra Asimi ye a kɛra anw yɛrɛ ye ni ala ye fanga ni nɔgɔya ye wagati min na i kana taa bi fantan kan ko parce que ko ala ye fanga d'e ma masa Rahamani ta de ye fanga ye n'a y'a ja a b'a minɛ la caman filɛ nin ye bi ministre kɔrɔw don hali essence sɔngɔ t'u kun non hali mɔgɔ t'u dɔn député kɔrɔ joli bɛ yen bi u b'u ka so kɔnɔ donc mɔgɔ i ka miiri ko don min na ni ala ye fanga d'i ma i k'a dɔn ko don bɛ fanga in na anw ta tɛ transition kɛlɛ
an ta ye Mali ko kɛlɛ de. Donc min bɛ Atimi nɔfɛ kuma la tunya na a bɛ ka faso kanu min kɛ a bɛ ka faso baara mun kɛ u bɛ ka Mali dɛmɛni mun kɛ o de kama u tɛ nin to yen tant que u b'o sira fɛnɛ kan jugu tɛ s'u la koyi mais n'u y'o bila Ala k'an kisi a ma ɲi dɛ voilà. Docteur Aboubacar Sidiki Fɔnba an b'i fo i ka wulikajɔ ani ka cɛsiri ani ka jamana kanu la maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ fɛn bɛɛ la mais docteur k'a fɔ ko jamana kanu b'i la o sɔsɔli tɛ maa si ye an y'o de fɔ Ala ta kɔfɛ jamana kɔnɔdenw u dalen don anw na kun wɛrɛ tɛ u ko an ma an bɛ maa mun wele ka na plateau sanfɛ maa lafaamuyalen don kodɔnnaw dɔn jamana kanu b'u la kosɛbɛ sinon i ye maa wele ka n'i ka plateau sanfɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba docteur ni danaya tɛ o tɛ se ka kɛ o tɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ si i b'a wele ka na jamana kɔnɔdenw b'i la gosi ka sɔrɔ a tɛ tiɲɛ fɔ a bɛ tan a bɛ tan docteur o weleli tɛ dafa siɲɛ saba la a dɔn weleli fanba jamana kɔnɔdenw ka wele don an b'a dɔn tuma caman an bɛ weleli cu kan i bɛ wele tuma dɔw la a ka d'an ye ka na sisan an ka émission kɛ i tɛ dɔwɛrɛ fɔ an ye ni jamana baara dɔn ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni n'a bɛnnen don mɛn na docteur o la i sara tɛ anw bolo an b'a dɔn i b'i ka baaraw mun bila ka na plateau sanfɛ an b'a dɔn émission i b'a fɔ dɔw ye i bɛ kalo kelen kɛ dɔw nɔfɛ u tɛ na mais n kɔni kɛ mɛ min f'i ye bi dɔnba in na i bɛ sira min kan Ala k'i to sira in kan jamana kanu min b'i la Ala ka dɔ fara jamana kanu kan halisa jamana kɔnɔdenw ka danaya min b'i kan Ala ka dɔ fara danaya in kan halisa sinon ni i bɛ sira min kan ni tiɲɛ tun tɛ tun wagati y'a sɔrɔ jamana kɔnɔdenw ye an wele fan bɛɛ aw fɔra ka karisa wele aw fɔra ka karisa wele mais Ala de ye an sere ye docteur i weleli jamana kɔnɔdenw bɛ nisɔndiya min sɔrɔ a la u bɛ min fɔ anw ye u bɛ folikan min fɔ anw ye Ala de b'a dɔn o de kama n y'a f'i ye k'i tɛna fama plateau in ma ni politicien bɛ Mali kɔnɔ bi k'an bɛ min wele plateau in sanfɛ ka caya docteur e don danaya de b'o kɛ faso kanu de b'o kɛ dɔnniya de b'o kɛ an b'a fɔ Ala ka an bɛn sigi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma Ala ka jamana in kanu to an bɛɛ lajɛlen na Ala ka Mali kanu to an bɛɛ la hali bi n t'i ɲinɛ n t'i sɛgɛn o ye ka an ka sponsor officiel ba fo n'o ye Bama Dramera ye sijan kɛnɛya labanko ɲuman Ala ka a di Bama Dramera Ala k'a di a ma a bɛ sira min kan jamana in dɛmɛli fantanw dɛmɛli dɛsɛbagatɔw dɛmɛli yatimɛw dɛmɛli an b'a ɲini Ala fɛ hali bi Ala ka dɔ fara an ka lɛbɛnɛyaw kan Ala ka jamana kanu don an bɛɛ lajɛlen na Ala ka an to kɛnɛya labanko ɲuman o bɛ Ala de bolo Ala k'a di an ma jugu tɛ adamaden na ni bana tɛ Ala ka an kisi bana jugu ma Ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ ma Ala ka an ka sanw caya hakɛto yafadeli n b'a kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ aw k'a dɔn fana adamaden n'i sigira ka ban k'a fɔ k'i bɛ kuma i bɛ dɔw fɔ tuma dɔw la i yɛrɛ bolo tiɲɛ don i yɛrɛ bolo k'a fɔ i ma dɔn mɔgɔ gasi la i bɛ se ka don dɔw gasi la tuma dɔw la o y'a sɔrɔ i m'a dɔn an b'a fɔ aw bɛɛ ye an bolo fila bɛ an kɔ aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ yafadeli kɛ aw fɛ an yafalen don maliyɛn cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an yafalen don bɛɛ lajɛlen ma laɲini min bɛ an na bi o tɛ dɔwɛrɛ ye jamana in bɛ se ka basigi cogo min na Ala ka jamana in basigi Ala ka jamana in kɛ jamana kɔnɔdenw sago ye Ala de b'a dɔn min ka ɲi jamana in ma Ala k'o di jamana in ma Ala ka an bɛɛ sigi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wassalam merci beaucoup merci Maliden cɛ ani muso Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan anw minnu haminanko ye so ɲuman jɔli entreprise dagabanaw fo ka taa se usine de production ma ni ye tare ka di aw bɛɛ lajɛlen kilo kan awɔ établissement Baptiste ko k'a fɔ aw ye ko aw mago bɛ jɔ tiyo la sojɔw robinew château d'eau fo ka taa se usine de production de produits alimentaires ma i n'a fɔ jus fo ka taa se nɔnɔw ma ko aw kana jɔrɔ tuguni sabula olu nalen don n'u ka tiyo Flogar CPVC ye min bɛna aw nimisi wasa ko ni fɛn ɲɛna a sinaw bɛ caya awɔ o ye kuma kɔrɔ ye nka tiɲɛ kura tɛ sabula an ka tiyo ninnu ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada wa sanga ɲɔgɔnnama foyi t'a la sabula i mana an ka tiyo ta k'a lajɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko lakikaw don wa dafara caman de bɛ ani tiyo tɔw cɛ ni an ka tiyo ta i b'a sɔrɔ tɛrɛn bilemani fila b'a la ka sɛgɛ kunkolo walima sɛgɛ nun kɛ a la o tɛmɛnen kɔ Ala kana kɛ n'i ka entreprise walima i ka so jenina i b'a ye tiyo tɔw olu bɛ yele nka an ka tiyo a bɛ fin dɔrɔn de o yɛrɛ kɛnɛmana dɔrɔn fɛ o fɛnɛ tɛmɛnen kɔ ni tiyo tɔw mɛnna dugukolo jukɔrɔ i b'a ye a bɛ sɔgɔ walima a bɛ pɛrɛn an ka tiyo o tɛ olu si kɛ o ye danfara dɔ ye hakili sigi kuma la fɛnɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin tiyo bɛ dilan Ameriki de a bɔra Ameriki jamana kan olu ye yamaruya di Marɔki jamana ma k'olu ka dilan Marɔki jamana olu de bɛ Mali furuni nin tiyo
studio in na wa fɛnɛ représentant kelen pewu de b'a la Mali kɔnɔ n'ale Tayiru Tamadu ye. Tayiru Tamadu ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Amdalaye Asseyi kɔnɔna ma Fédération malienne du football kɛrɛfɛ non loin de la Fondation pour l'enfance. N'aw mago bɛ kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛw la k'aw to aw sigiyɔrɔ la aw se ka ni nɛgɛjuru sira ninnu wele 66 73 01 55 walima 74 10 80 02 walima tuguni 62 36 36 83. Supermarché Abiba Market. Supermarché Abiba Market mawte yoro dugulina. Olu sigiyoro benendo Nyamakoro cité UNICEF ma. Femi unisiste des enfants et remanja nyogona. Station Total kɛrɛfɛ choy. Niko Supermarché Abiba Market. Afɔ an mago bɛ se magoɲɛ mina misɛnnin fɛn fɛn ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. U ko an musolakaw ka lafiya ko o de olu ka laɲini ye. O de hukumu kɔnɔna na sa sogo la sagonin kɛrɛnkɛrɛnnen ɲuman o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Ka san dɔrɔn ka taa kɛ daga la. Fɛn min ye u nana an lafiya tobili minɛn ko o fɛnɛ ta fanfɛla la dumuni minɛn ɲumanw nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mɔninguru lasagolen fo ka taa se magɔrɔniw ma o ni malo kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la wa ko i ye so furan ko k'a jɔsi ko kasagɛlɛnin b'i ka so kɔnɔna na ayi o banna Supermarché Abiba Market maaw fɛ yen nɔ fɛn min ye kasadiyalan ɲuman deodorant dumanw ye ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni sokɔnɔnaw kama fɛn min ye fauteuils bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ bɛ a la o b'u fɛ yen nɔ ka hadamaden yɛrɛ fɛnɛ kasadiya a fɔ Supermarché Abiba Market maaw fɛ yen o ma dɔn o fɛnɛ dɔrɔn ma dɛ fɛn min ye minfɛn sanumanw ye u bɛ u fɛ yen nɔ minijiw b'o la fo ka taa se boisson énergétique ani an ka sukirori dumanw ma nɔnɔkɛnɛw b'u fɛ yen nɔnɔkumu sukoromaw bɛɛ lajɛlen de bɛ u ka yɔrɔ la. N'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka nɛgɛjuru banban ka Supermarché Abiba Market maaw lasɔrɔ i bɛ weleli kɛ 78 68 17 68. Supermarché Abiba Market an lafiyara. Gadan ni ko gadan o bɛ tali kɛ produit la i n'a fɔ café gadan nɔnɔmugu gadan citron gadan fo ka taa se thé gadan ma ale ni lɔgɔti gadan ninnu ye produit ye minnu bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la société Dramera et Frères maaw fɛ. Ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na i bɛ se k'i senfa biribiri ka se boutique la mun tɔgɔ ye ko boutique 711 711 ale carilen don Bamako fantan ani naani bɛɛ lajɛlen de la ni o fɛnɛ ye société Dramera et Frères maaw ka boutiquew ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ Alde Bamako kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19. 711D sɛbɛnnikɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se jikɔrɔni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ o kɛrɛfɛla ye coye ni ani restaurant Sibi Centers man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19. Kalabankorokaw fo ka taa se Kabalakaw ma aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se Cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coye wala n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19. O tɛ a bannen Banangabugukaw aw fana bɛ se ka 711 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19 ni Banangabugu ta ni o bɛ lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi. O ma dan produit gadan dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malo bɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fo ka taa se savon ma deodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min ye mayonnaise petit matin o bɛ yen fo ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la.
ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société Dramera et frères lafiya bulonba. Al-Umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnnen min labɛn san 2022 Umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi senna. Hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa Umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 280 na. Minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 120 na. Al-Umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi senna halisa minnu b'a fɛ ka taa Rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma. Al-Umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan, Al-Umra ye cakɛda ye min be biyew feere minnu be dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ani kɔnpanyi caaman de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na. Ka fara o kan an be visa di Dubai tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caaman wɛrɛ. An ka musaka sarasiraw ye Orange Money, MoneyGram, Ria ale ni Western Union. Al-Umra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma, rue Baba Jara, porte 460, ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma. Nɛgɛjuru siraw 20 24 74 78 20 24 74 72 walima 64 28 28 15 66 78 88 68 68 76 71 51 walima 76 15 77 84 an ka email alomrabas@yahoo.fr an ka bɔlɔlɔ sira http://alomra.com